दर्शक बंधु पुणे एक पी फार्म ओडिया चैनल को आपण मान को स्वागत। आज आलोचना करमा आमर चाषी भाई मान लगे केतनी केते बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोटा देखुन। दर्शक बंधु ये वीडियो रे आमे जानमा जे गोटे चाषी भाई किसी तार पनीपरिया जगाबा के तार बाड़ी के केना तार जाली फेंसिंग करवा चेन फेंसिंग करवा जी से विषय रे आमे आज पूरा फुल डिटेल्स जानमा ये वीडियो रे केन्ता को लगा आसी केन्ता को अना आसी काଣା एटा जिनिसटा जे आमे इथे आलोचना करमा। देखुन ई वीडियोटा केतनी केते इम्पोर्टेंट आमर चाषी भाई मान लगी जेन मैंने कि जाली फेंसिंग करूछन आउ ताकर बाड़ी के चाष करवार लगी किसी गाई छेली मांकड़ रु रक्षा पाइबा में देखुन ई विषय रे आमे पूरा डिटेल्स भाव में आलोचना करमा और देखामा वीडियो रे जे आमर तार जाली फेंसिंगटा केन्ता करी लगा जाउची आमर बाड़ी रे देखुन गुमा के गुमा केन्दा लगी देखुन से विषय रे आमे आज आलोचना करमा। तो देखमा चलो वीडियो स्टार्ट करमा जे बाड़ाटा केन्ता करी आमे देमा तार जाली फेंसिंग बाड़ाटा केन हिसाब देमा केन्दा कर देमा चलुन ई वीडियो रे देखमा। तो दर्शक बंधु देखुन एटा आमर जाली बेंडाल देखुन ये गोटे बेंडर रे 50 फुट इटा अच्छे देखुन इटा चेन फेंसिंग है देखुन पूरा देखि पारुथिबे एटा वेल्डिंग नहीं से वेल्डिंग करानी है देखुन एटा लॉक बाकी रही लॉक के लॉक लगी देखुन। तो एटा हूँ गोटे बेंडल रे 50 फुट हो देखुन एटा गोटे बेंडल 50 फुट इटा देखुन पूरा देखि पारुथिबे आपण माने प्लेन जगह गोटे बिछाई देबे देखुन जेनटा कि आम प्लेन जगह गोटे रखी बिछाईछुँ देखुन आनीटा अना हेलानु देखुन आनिक एंदा रखीदेवे आमर जो गुमा देते आम सीमेंट पिलर देते देखुन एंदा एटा देदेवे दे सारा पर देखुन देखुन एटा केंदा दिया है देखुन एंता देदेवे आपण माने जेते जीवा 50 फुट एटा लंबा अच्छे 50 फुट तो केंदा देदेला परे देखुन तापर आमे केंदा करी एटा बाइंडिंग करमा केंदा टाइट करमा ई विषय रे सब वीडियो देखमा देखुन देखुन एटा दिया है एटा टर्न है देखुन तारटा केंदा भिड़बे देखुन एटा गोटे गुमारे बांध सारे देखुन एंदे टानी कि ना देखुन एंदा टानी के धरबे बस 4 लोग रो आवश्यक पड़सी 4 लोग हेले बहुत किछि हेबा 4 लोग आराम से करि पारबे ए कामटा देखुन 4 लोग नहीं हेले ए कामटा नहीं हो देखुन एटा तार काटबे बाइंडिंग तार काटी सारला परे देखुन आपण माने तापर एटा के टाइट करी कि ना देखुन केंदार फिटिंग करबे देखुन देखु तुम दर्शक बंधु पूरा पूरी फुल डिटेल्स देखबे तापर दाइ सारला परे देखुन केमता टाइट करा होजे देखुन तार एमती बांधी कि ना आपण खुमार जो सीमेंट पोल जेन गाड़ी देबे से पोल रे देखुन आपण एटा एंदार बांधी पारबे देखुन केनार बंधा हो देखुन पूरा डिटेल्स वीडियो रे सब जाना बाकी वीडियोटा स्किप नहीं करी आपण माने मूल शेष तक वीडियोटा के देखबार पड़वा कारण कि वीडियो जब अधा दूर आप छाड़ी देले बेले प्रोसेसटा जानी नहीं पारू तो वीडियोटा पूरा देखबार के पड़वा देखुन पूरा वीडियो देखि सारले आपण माने टोटाल जानी जीवे जे आउ किछि काहा के पचराबार नहीं पड़े और किछि काहा के किछि करबार नहीं पड़े आपण माने निजे आपण मानकर खेत रे आपण माने निजे करि पारबे देखुन कोनोसी मिस्त्री आवश्यकता नहीं एटा मोर मिस्त्री किहे नहीं आमे निजे एटा सब देखि आमे सब निजे एटा करछुं देखुन काहा के पचरा नहीं किछि नहीं काहा के नहीं बुझे इनफॉरमेशन नहीं आमे निजे एटा करछुं देखुन तो कोनोसी मिस्त्री रो भी एटी आवश्यक नहीं पड़े। तो देखुन ए जालेटा देखो एटा बाइंडिंग हो जेटा पड़ी जे देखो एटा नहीं भिड़ बार तली एटा भी भिड़मा देखुन एटा गुटे गुटे भिड़ी चलीछु आमे देखुन एटा भिड़ुछन वर्तमान एटा गुटे बेंडल नामा एटा गुटे बेंडल भिड़ी सारले एबे आ गुटे बेंडल नामा देखुन केंदार बाहरसी देखुन केंदा बेंडल ए जे जाली फेंसिंग डामर देखुन चेन फेंसिंग जालीटा देखुन केन हिसाब ए जे केन केंदा बाहर करबे देखुन पूरा पूरी डिटेल्स देखुन काहा के पचराबा नहीं पड़े ई वीडियो अपन माने देखि पारले टोटाल अपन ई 4 तार जाली फेंसिंग डा अपन निजे अपन खेत रे लगे पारबे एवं चाष के आपण माने रक्षा करि पारबे आपण को गाई गोरु मांकड़ जंगली जहाँ जंगल पाखरे अछि जहाँ जीव जंतु कहीं पोषे नहीं पारन देखुन ये वीडियो देखले आपण माने पूरा बुझी जीवे जे और काहा के पचराबार नहीं पड़े किछि करबार नहीं पड़े आपण माने निजे आपण खेते आप लगे पारमा देखुन केंदार हिटा आसी देखुन केंदा कर जाली आसुचे देखुन बेंडल केंदार हिटा भी देखुन केतनी केते इम्पोर्टेंट खाली टिके दिमाग खटाबार पड़वा इथि खाली प्लस माइनस सूत्र अच्छे यार अलग किसी नाइन केन जगह माइनस हवा तो केन जगह प्लस हवा देखुन मुझे आपण मैंने सब वीडियो बतामी देखुन प्लस माइनस सूत्रटा खाली ये अच्छे देखुन
ଆଉ ଅଲଗା କଥା କିଛି ନାହିଁ। ରିଏଲ୍ରେ ଯଦି କହମା ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଜାଲିଟା କେନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଏ ହେଲା, ଦେଖୁନ୍ ଜାଲିଟା କେନ୍ତା ଖୁଲ୍ଲା ଦେଖୁନ୍। ଆଉ ଜାଲିରେ ବି କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିସି କାଣା କି ଏଇଟା ତା ଚେନ୍ ବାଇଣ୍ଡିଂ କେମିତି ପ୍ଲସ୍ କରିବେ ତ କେମିତି ମାଇନସ୍ କରିବେ, କିଛି ଯଦି ମାଇନସ୍ ହେଇଥିବା ତ ତାକେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେମା ବେଲେ ଆମେ ସେଟା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବା, ବୁଲେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେଟା ଲାଗିଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଟା ଲାଗିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଜାଲିଟା ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛା ହେଉଛି, ଏଇଟା ବିଛା ହେଇ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ନେମା ଆଉ ପୁରା ଜାଣ୍ମା ଯେ ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଆମେ କେନ୍ତା କରି କର୍ମା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ଆପଣ ତ ଦୁଇଟା ଜାଲି ଟାଣିଦେଲେ, ବାକି ସେନା ଜଏଣ୍ଟ କେନ୍ତା କରି କରବେ। ଯଦି ହଲକା ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଲୁଜ୍ ବି ହେଇପାରେ, ତ ସେ ଜଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେખાମା ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଜାଲି ବିଛା ହେଲା, ଜାଲି ବିଛା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା କର୍ମା ଯେ ତାପରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛେ ବେଲେ ଲାଗୁଛେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିଲେ ବି ସେଟା ସଲ୍ଭ ହେଇପାରବା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁନ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଜାଲିଟା ଯାଇଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଏ ଲକ୍ ଜାଲି, ଏଇଟା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାଇଁନ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜାଲିଟା। ଦେଖୁନ୍ ଏମିତି ଏଇଟା ଜାଲିଟା ଦେଖୁନ୍, ଟିକେ ଯେନା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିବା ଆମେ ତାହାକେ ଇଏ କରିଦେମା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇଛେ ଲକ୍ ବନାଲା ବେଲେ ତ ହେନ୍ତା ହେବା। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ିରେ ଦେଖୁନ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇଛେ, ଲାଷ୍ଟ ଏଠୁ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛେ, ସେଠିରେ ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ କେନ୍ଟା ମାଇନସ୍ ଦେଖୁନ୍। ଆଚ୍ଛା ଦେଖୁନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଏଣ୍ଟଟା ମୁଖ୍ୟ, ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ କରାହେଲା, ଦେଖୁନ୍ ଦୁଇଟା ମୁଡ଼ିକି ଆମେ ଦୁହି ତାର ଦେଖ ଏପଟେ ରେପ୍ରେ ଗୋଟେ ତାର ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଜାଲି ଅଛି। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଜାଲିରେ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କେନ୍ତା କର୍ମା ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ କରାହେଉଛି, ଦେଖୁନ୍ ଏଇ ଜାଲିରୁ ଏଇ ଜାଲିକି ଆସିଲା, ଏଇ ଜାଲିରୁ ଏଇ ଜାଲିକି ଆସିଲା, ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର୍କେ କିନ୍ଦ୍ରା ତେଲ୍ ଯିବେ ବେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଏଣ୍ଟ ହେତେଲ୍ ଯିବା। କେତେ ସହଜ, କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା କିନ୍ଦ୍ରେଇ ଦେବେ, ଉପରେ ଏନ୍ତା କିନ୍ଦ୍ରାବା ବୋଲେ ତଲ୍କେ ତକ୍ ପଲେଇ ଆଇବା ଲାଷ୍ଟ ତକ୍। ଦେଖୁନ୍ ପୁରା କେତେ ସହଜ। ଦେଖ ସେ ଜଣେ କିନ୍ଦ୍ରାଲା ଉପରେ ବୋଲେ ସେନ୍କେ ଲକ୍ଟା ପଲେଇ ଆସ୍ଲା, ଦେଖୁନ୍ ତଲ୍କେ ଲକ୍ଟା ପଲାଲା। ପୁରା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ, ଖାଲି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ଲେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଜାନିଯିବେ ଯେ ତାର୍ ଜାଲି ଫେନ୍ସିଂଟା କେନ୍ତା ଲଗା ହେସି, କାଣା ହେସି ସବୁ ଡିଟେଲ୍। ଦେଖୁନ୍ ଏତକ୍ ପଲେଇ ଆସ୍ଲା ତଲ୍କେ, ଲକ୍ଟା ତଲ୍କେ ପଲେଇ ଆସ୍ଲା। ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଜଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ବୋଲୁଥିଲା ମୁଖ୍ୟ, ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସିମ୍ପୁଲ୍, ଗୋଟେ ଅଧା ମିନିଟ୍ରେ ତାମାନେ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟ କରିପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦେଖ୍ଲେ, ଗୋଟେ ତାର୍କେ ସେ ଉପରେ ପଶେଇ ଦେବେ, ତାପରେ କିନ୍ଦ୍ରେଇ ଦେବେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ଭଁର୍ ଭଁର୍ କରି କିନ୍ଦ୍ରେଇ ଦେଲେ ତଲ୍କେ ପଲେଇ ଆସ୍ବା, ଜଏନିଂ ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସହଜ ଉପାୟ। ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟକେ ତଲେ ସେ ତାର୍ ଯେନ୍ ହେଇଥିବା ସେ ତାର୍କେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ବେସ୍ କାମ୍ ସର୍ଲା। ଉପରେ ବି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ତଲେ ବି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଟା ହେଇଗଲା, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାଇଁନ। ଦେଖ୍ଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଦୋସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ୍ ଲାଗୁଛେ ଲାଇକ୍ କରବେ, କମେଣ୍ଟ କରବେ, ସେୟାର କରବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ, କାରଣ ଇ ଚାଷୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବାର୍ ଲାଗି, ଏନ୍ତା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ। କାଁ ହେଲା କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବେ ବେଲେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆସ୍ବା ଆମର୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କରାହେଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ଗଛ୍ଟେ ଥିଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବାଡ଼ା ନି ଦେଇ ଏ ଗଛ୍ରେ ଆମେ ଫିଟିଂ କରୁଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ଗଛ୍ରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରବେ, ଯଦି ଗଛ୍ ଅଛେ ବିଲରେ ତ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିଲା, ସେଇ ଗଛରେ ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଫିଟିଂ କରାହେଉଛି। ଦେଖୁନ୍ ଏ ତାର୍ ଭିଡ଼ା ହେଉଛେ, ତାର୍ ଭିଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଇନୁ ଜାଲିଟା ଲମ୍ବିଛେ। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ସାଧା। ଆପଣମାନେ ଦିନରେ ବହୁତ 4 ଲୋକ୍ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ବେଲେ କେତେ ଏରିଆ କରିଦେବେ। ଆମେ ଏଇଟା 2 ଏକଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ବାଡ଼ା ଲାଗ୍ବା, ଟୋଟାଲ୍ ବାଡ଼ା ଲାଗ୍ବା ଆମର୍ 1500 ଫୁଟ୍ ଅଛେ, 1500 ଫୁଟ୍ ଏଇଟା ବାଡ଼ା ଦେବାର୍ ଅଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଲାଇକ୍ କରବେ, କମେଣ୍ଟ କରବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।